खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कक्राझाराव जौगामानि गेलेमु फोरोंथाय आरो फिन फसंथाय मिरु बेखेवदों। नंगौ कक्राझार सहरनि जेडी रोडआव स्पोर्ट्स गेलेगिरिफोरनि थाखाय आसामनि कक्राझाराव जौगामानि गेलेमु फोरोंथाय आरो फिन फसंथाय मिरु हाई पारफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटरखौ बेखेवना होयो आरो बे जौगामानि गेलेमु फोरोंथाय आरो फिन फसंथाय मिरुखौ गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि बे जौगामानि गेलेमु फोरोंथाय आरो फिन फसंथाय मिरुखौ 28 कौटि रांजों लुफुंनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारी, आसामनि मन्त्रि नन्दिता गारलसा, आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, अलिम्पिक मेडेलिस्ट अभिनव बिन्द्रा आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। আজি 28 कोटी टका खरच करी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन और पारफॉर्मेंस सेंटर एटा स्थापन करिसु। ऑयल इंडिया और नुमलीगढ़ रिफाइनेरिये आमाक सहाय करिसे और बीटीसी आमाक घर बा गोटेइखिनि दि सहाय करिसे। जोरहाट और गुवाहाटीत এই सेंटरটো आमी 2 বছৰ আগতে কৰিছিলো। 25,000 सेशन अलरेडी 2টা सेंटरते कमप्लीट হৈছে और এই सेंटरत प्रशिक्षण लोৱাৰ পিছত 100 জন प्लेयार्से नेशनल लेवलत मेडल पाবলৈ सक्षम হৈছে। कोक्राझार जेहेतु अहोমৰ এখন क्रीडार दृष्टिभंगीरे खूब आग्रनुआ जिला, मैं भाबो जे कोक्राझारत এই सेंटरটো स्थापन होৱাৰ लगे लगे खेलुৱৈসকলৰ फिजिकल रिक्वायरमेंट, रिहेबिलिटेशन रिक्वायरमेंट और इंजुरी मैनेजमेंट এই গোটেইখিনিতে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। এই গোটেই সেন্টাৰটো আমি অলিম্পিয়াড অভিনৱ বৃন্দাৰ লগত একেলগে সহযোগত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু সেন্টাৰটোৰ গোটেই মেন পাৱাৰ, ইকুইপমেন্ট, ট্ৰেইনিং এই গোটেইবিলাক অভিনৱ বৃন্দা ফাউণ্ডেশ্যনে চোৱা চিতা কৰিব। কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে ই এক অনন্য উপহাৰ। ইণ্ডিয়াৰ কোনো ষ্টেটতে ইমান এডভান্স स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर नाई, इंजुरी मैनेजमेंट सेंटर नाई। दिस इज ए यूनिक गिफ्ट और मैं भाबो जे कोक्राझारर क्रीड़ाविद सकले, स्पोर्ट्स पार्सन सकले निश्चय एटू यूज करिब और लाभवान हब। टेंडर चलि आछे, এই বছৰতে কাম আৰম্ভ হৈ যাব। 125 3 বছৰ লাগিব। স্যার আপনার কার্যকালতে বহু খেলুৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুনাম উঠাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভবিষ্যতে ক্ৰীড়াক লৈ স্যার বিশেষ কিবা পৰিকল্পনা আছে? এতিয়াতো আৰু বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট লৈছো যে 2000 হোষ্টেল কৰা। খেল মহাৰণ বা গ্ৰাউণ্ড লেভেল কেম্পেইনত আমি যিমান প্লেয়াৰ দেখা পাম তেওঁলোকক আমি চৰকাৰী খৰচত হোষ্টেলত ৰাখিম, ট্ৰেইনিং কৰাম আৰু এটা আমাৰ লাৰ্জ প্লেনিং এটা আমি কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ বাজেটত তাৰ বিষয়ে এনাউন্সো হৈছে। দিব্যাংগ প্লেয়াৰসকলৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা নকৰে? ইয়াতে দিব্যাংগও ৰিহেবিলেট কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ কৰি ক্লাষ্টাৰ এটা আছে অকল পেৰা অলিম্পিয়াডৰ কাৰণে। মেডিকেল কলেজতে কৰিব লাগিব, বহুত কেইটা চেণ্টাৰটো চলাব নোৱাৰি। মই চেক কৰি দিম কিয় পৰি আছে বুলি। হ'ব।